क्यों अचानक बैरियर टाउन कराची की बिल्ड प्रॉपर्टी रेडी विलास की प्राइसेस या रेडी टू मूव अपार्टमेंट की प्राइसेस अचानक बढ़ गई। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल बूम है और कुछ कह रहे हैं कि ये मलिर एक्सप्रेसवे या शाहरा भुट्टो बनने के बाद प्राइसेस बढ़ी हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे इस वीडियो बनाने जा रहे हैं कि प्राइसेस आखिर किस वजह से बढ़ी हैं। क्या आर्टिफिशियल बूम आया है, ये डीलर्स कम्युनिटी या इन्वेस्टर ने आके प्राइसेस बढ़ाई हैं, आर्जी तौर पे बढ़ी हैं, या ये मलिर एक्सप्रेसवे की वजह से प्राइसेस जो है बढ़ी हैं। ये कंप्लीट वीडियो हम इस पूरी वीडियो में आपसे ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल के थ्रू, और हमारी कोशिश भी रहती है जो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट है, मार्केट की जो हकीकत है वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो क्लाइंट जो कह रहे हैं या हम जो बातें सुन रहे हैं मार्केट में कि शाहरा भुट्टो बनने की वजह से मार्केट इंक्रीज हो गई है। जब शाहरा भुट्टो नहीं बन रहा था तो बहुत से क्लाइंट ऐसे कहते हैं ये बनने के बाद अब प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन जो जितनी प्राइसेस मैं समझ रहा हूँ कि जितनी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, 3 से 4 मिलियन का जो हमें डिफरेंस विलास में देखने को मिला है, तो वो बनता नहीं है मलिर एक्सप्रेस पे बनने की वजह से। वो क्योंकि हर बंदा डिफेंस से नहीं आ रहा प्रॉपर्टी लेने के लिए, या जो जिनकी प्रॉपर्टी बैरियर टाउन कराची में मौजूद है वो हर बंदा मलिर एक्सप्रेस वे यूज़ नहीं कर रहा। कराची के डिफरेंस एरिया नाजमाबाद लगा लें आप, उसके बाद और भी बहुत एरिया, स्कीम 33, मलिर हाट वाली साइड लगा ले, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लोगों ने वहाँ रह रहे हैं और बैरियर टाउन कराची में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और शाहरा भुट्टो से उनका कोई लिंक ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ नहीं है बिल्कुल कि इतनी प्राइसेस बढ़ने की वजह शाहरा भुट्टो ही है। बिल्कुल उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर पड़ा है। आप 5 लाख बोल सकते हैं, 1 मिलियन ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन इतनी प्राइसेस बढ़ना मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से नहीं है। और दूसरा जो हमारे क्लाइंट है, ख़ास तौर पे हमारे क्लाइंट जो हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, जब हम उनको चीज़ें विज़िट करवा रहे होते हैं या उनकी वीडियोस वगैरह विलास की प्रॉपर्टी की डिटेल शेयर कर रहे होते हैं, वो यही बोल रहे हैं यार 2 से 3 मंथ पहले जब हम चीज़ ले रहे थे, 10A की बात करें या 11A के विलास की बात करें, तो 11A में 175 का हमें विला मिल जाता था 1,75,00,000 का, और 10A में हमें 1,85,00,000 1,90,000 में विला मिल जाता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम 3 से 4 मंथ में 3-3, 4-4 मिलियन रेट बढ़ गए। जो विलास उस टाइम हमें सस्ते मिल रहे थे, आज हमें 2,15,00,000 मिनिमम विला देखने को मिल रहा है, और अच्छा विला हमें 2,25,00,000 की ब्रैकेट में, 2,30,00,000 की ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है। ये आर्टिफिशियल बूम है, ये डीलर ने, इन्वेस्टर ने जानबूझ के जो प्रॉपर्टी है उसको इन्होंने उठाया हुआ है कि उनका माल है वो फ़ौरन अच्छे रेटों में सेल हो जाए। तो बिल्कुल हरगिज़ मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं एक चीज़ जो मेन वजह है जिस वजह से ये प्राइसेस बढ़ी हैं वो आपसे शेयर करूंगा। डिमांड एंड सप्लाई हमेशा हम अपनी वीडियो में आपसे शेयर करते हैं, और ख़ास तौर पे हम अपने हमेशा से जब मार्केट डाउन थी अपने सेलर से यही कहते रहते थे कि आप प्रॉपर्टी होल्ड करें, आप सब्र करेंगे, आप प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, चीज़ पैनिक होके बेचेंगे तो मार्केट ज़ाहिरी बात है उस जिस रेट में किसी भी प्रीसेट में, जिस स्ट्रीट में कोई भी प्लॉट है, अपार्टमेंट है या विला है, एक प्राइस में सेल हो जाता है। मिसाल के तौर पे 1,75,00,000 में अगर 11A या 10A का विला सेल हुआ है, स्ट्रीट 6 लगा लें, 4 लगा लें, 8 लगा लें उन स्ट्रीट में, तो वो एक सेट हो जाता है बेंचमार्क के, यार इस प्राइसेस में इस वीक में इस रेट पे विला सेल हुआ है। तो हर बंदा कह रहा होता है यार इससे ऊपर प्राइस नहीं, क्योंकि अभी पिछले दिनों तो इस ब्रैकेट में विला सेल हुआ है, तो वो चीज़ सेट हो जाती है। तो हम यही उनसे कहते रहते थे कि यार आप अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करें। जब शाहरा भुट्टो की न्यूज़ आई कि शाहरा भुट्टो बिल्कुल रेडी होने वाला है, इसको अभी ओपन कर दिया जाएगा, तो वो सेलर जो कह रहे थे कि यार इसका मार्केट पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, और उन्होंने वीडियोस भी देखी और लोगों की बातें भी सुनी कि यार वाकई अगर हम होल्ड करते हैं तो प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। जो पहले नहीं मान रहे थे कि यार बस बेचो और निकल जाओ, जिन्होंने हमारी बात मानी, चीज़ें होल्ड की, फिर मार्केट में ऐसा हुआ कि छोटी ईद के बाद या बड़ी ईद के बाद इन 2-3 महीनों के ब्रैकेट में
10A 11A میں یا اسپورٹ سٹی ولاز کی بات کریں تو ہم کوئی آپشن دیکھنے جاتے تھے, سیلرز نے چیز ہولڈ کر لی تھی, ہم چیزیں دیکھنے جا رہے تھے, کلائنٹ مارکیٹ میں ڈھونڈ رہے تھے ولاز اور ان کو ان کی مرضی کا ولاز ان کی مرضی کے ریٹوں پہ نہیں مل رہا تھا. اسی طرح ہفتے بعد 15 دن بعد 10 لاکھ روپے کا گیپ ہمیں دیکھنے کو ملا. جو ایک 80 میں جو ایک 85 میں ولاز ڈھونڈ رہے تھے وہ کہنے لگے, جب ان کو ایک 85 میں نہیں مل رہے تھے, سیلر نے اپنی پراپرٹی ہولڈ کر لی تھی کہ نہیں بیچنی, ہمیں پرائسز اوپر جائیں گی ہم تب بیچیں گے. تو تب جو ایک 85 میں ایک 90 میں لینا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یار کوئی نہیں, ہم 10 لاکھ اوپر دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں چیز مل جائے, اچھی چیز مل جائے. وہ 10 لاکھ اوپر بڑھا رہے تھے تو تب بھی ان کو چیز نہیں مل رہی تھی. تو ایسے ہی کرتے جن کا بجٹ کم تھا, جو 75 میں دیکھ رہے تھے وہ 80 تک آئے, 95 تک آئے, جو 90 میں دیکھ رہے تھے وہ 2 کروڑ تک آئے. تو اسی طرح جو چیزیں سیل ہوئی کرتے کرتے ہمیں 3 سے 4 ملین کا ڈفرنس 10A اور 11A میں ہمیں دیکھنے کو ملا. اور اوورآل بھی جو بحریہ کی بلڈ پراپرٹی یا ریڈی ٹو موو ولاز, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ بحریہ کی بلڈ پراپرٹی ہو, سب میں ہی ہمیں ریسنٹ وائز اور لوکیشن وائز پرائسز جو ہے انکریز دیکھنے کو ملی. کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر تھا. جب سیلر نے پراپرٹی اپنی ہولڈ کی, بائر ظاہری بات ہے بائر کو وہ چیز اب نہیں مل رہی تھی, تو ایٹومیٹیکلی بائر پھر اوپر آئے. اور جب اوپر آ کے وہ اس مثال کے طور پہ 2 کروڑ کی بریکٹ میں انہوں نے ولاز ویک میں یا اسٹریٹ میں سیل ہوا, تو پھر وہ پرائس سیٹ ہو گئی کہ یار 2 کروڑ تک اس میں چیزیں بک رہی ہیں. تو اسی طرح پرائسز بھی بڑھی. وہ کلائنٹ جو کہہ رہے تھے کہ یار آرٹیفیشیل بوم ہے, تو میں اس کو بالکل ہرگز نہیں مانتا کہ یہ آرٹیفیشیل بوم ہے. یہ ساری مارکیٹ ڈیپینڈ آن سیلر ہوتی ہے کہ سیلر کس نظر سے مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی پراپرٹی کتنے ٹائم تک ہولڈ کر سکتے ہیں, صبر کے ساتھ چیز بیچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اسپورٹ سٹی ولاز فار ایگزامپل کے طور پہ اس سے ہم بات کر لیں تو ہمیں 185 190 195 کی بریکٹ میں ولاز مل رہے تھے رمضان میں, یا 3-4 منتھ کی پہلے کی بات کریں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ 35 2 کروڑ 40 لاکھ کی بریکٹ میں ہمیں ولاز وہ بھی ابھی نہیں ملتے. بحریہ کنڈیشن والا, سیپیج والا, دیمک والا ہمیں سستا ولا مل جائے گا, لیکن ہمیں اچھا ولا آج بھی 2 کروڑ 40 2 کروڑ 50 کی بریکٹ میں جنرل ولا دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ بالکل آرٹیفیشیل بوم نہیں ہے, بالکل مارکیٹ انکریز ہوئی ہے. اور اگر آپ بھی چیزیں لینا چاہ رہے ہیں, اگر آپ بھی مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں تو اچھی چیز اگر آپ کو مل رہی ہے تو لے لیں. اس ٹائم سیلر بالکل ٹائٹ ہوئے ہیں, وہ اپنی چیز نہیں بیچ رہے, اور یہی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو جو نقصان ہو رہا تھا, جنہوں نے 2021-22 کی مارکیٹ میں پیک مارکیٹ میں اپنی چیزیں خریدی تھی, ظاہری بات ہے ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہیں, اور جو بائر ہے وہ بھی قابل احترام ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طرف سے کسی کا بھی نقصان ہو, بائر کو اپنے ریٹ کے مطابق چیز ملے, جو مارکیٹ میں جینون ریٹ چل رہا ہے اس پہ ملے, اور دوسرا سیلر وہ جن کو کم از کم نقصان نہ ہو. ظاہری بات ہے اتنی اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اتنے عرصے کے لیے چیز ہولڈ کر رہا ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو پروفٹ اس کو لازمی ملنا چاہیے, اس کا حق ہے. فردر اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کچھ بھی کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں, بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں, تو دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.